Ganda sumaga. Ay! Mayak nga rabi tayo ah. Okay, so gagawin po namin ngayon ang number challenge. Ang ibig sabihin ng number challenge, gaya ng mga napapanood nyo sa ibang videos, we will be changing 1 to 10, pero magsasalitan kami ng magpalit ng number. So, panoorin nyo na lang, guys. Let's go! Ayan. Ay, oo ah. Bigli mo ng tintrum. Kasaynan! Ha, ano dito niya eh? Ah, 3, 2, 1. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa inyong harapan para maglaro ng number challenge. Ay, oo ah. Napapanood nyo na po ito, pero gagawin lang po namin mag-asawa. So, from 1 to 10, papalitan po namin yung mga numbers into words para malito kaming dalawa. Kung sino matatalo, ang mas maraming mali siya ang talo. At ang parusa ay... Ano ito parusa? Ay, oo ah. At ang parusa ay magmamassage. Full body massage. Uy, hindi full body massage, half body massage. Sige. Okay. Let's go. So we will start from 1 to 10 first, and then we will change the words. Oh, English. Start mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. No? Number 1, Gulayat. Gulayat? Okay, sige. Gulayat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay. Number 8, kape. Gulayat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, kape. 9. 10. Next. Number 3, Sedan. Ha? Sedan. Sidat. Number 3. Okay. Gulayat. 2, Sidan. 4, 5, 6, 7. 8. Number 8 ba? Ay, istulatan. Next, palit. Number 9, legacy. Okay. Gulayat. 2. Kape. Zero. Ulit. Game na ulit. Take 2. Ulit. Okay po. So, number challenge. Ang gagawin po namin is number challenge. So, papalitan namin yung mga letters, yung mga numbers into words para malito po kami sa pagbibilang. So, ayun. Let's do it. Yeah. No take twos again. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh, change ka. Number 2, Number 2, kape. kape. Okay. 1, Kape. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh. 8 eyeglasses. 1, Kape. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oh, 1-0. Okay. Okay. Sige. Number 4, shoes. Choose 1. Anak ko. Awanan! 1 on! Number 4. 1 on! Hana, awan pala ko. 1 on! Nagbeka nga agkabilag. Sige, 1. Ay, sige, game. 1, Kape. 3, Shoes. 5, 6. 7. Two one. Nakalinis? Eyeglasses. Eyeglasses. Okay. Number 10. Eye drop.
Okay. 1, Kape. 2, 3-1. Kape. Kulang si number 2. I want niya. Okay, ulit. 1. 3-1 ah. Number 5. Tasa. Tasa. Number 5, tasa. Ulitin nga yung kayo. Number 2, kape. Oh. Number 4, shoes. Number 5, tasa. Number 8, eyeglasses. Number 10, eye drop. Okay? Good. Okay, 1. Nasyak ba? Nasyak ba? Kape. Number 1, kape. Number 1, kulang kape. Kunakit ay. Sige, 4. 3. Talo ka. 3-2. 1. 2. Sige. Shoes. Ay, kape. 4-2. Andiyak ka na. Number 1. Kape. 3. Shoes. Ano yung number 5? Ano yung number 5? Bahala ka na. Tasa! Ang mo. Yung nalpasan na. Oo, lumabas ka. 4-3. Ah. 4-3. Okay, sige. Okay, 1, 2, 3, go. 1, Kape. 3. Shoes. Tasa. 6. 7. Eyeglass. Hanya eyeglass, DJ. Eyeglasses. Pares na eyeglass. 9. Eye drops. Next. Number 6. Oh, Perfume. perfume. Okay. Ulitin nga natin lahat. Number 2, kape. Teka mo na, nagpapawi ka sak, diba? Kalimot mo nun. 2, kape. Number 4, shoes. Number 5, tasa. Number 6, perfume. Number 8, 8, Eyeglasses. eyeglasses. Number 9, awan. Number 10, eye drops. Ingat, sino ko tam? Number 6, perfume. Okay, sige. Okay. Good na! Sige, sino nagrugi? Siya? 1, Kape. 2, 3 dapat. Type 3. Sige. 5-3 ka na. Sige, sikan. 1, Kape. 3, Shoes. 5. Basa! Ustot na ba? 6-3. 6-3. Yan pala nga nalpas. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 6-3. Okay. Oh, sige. Change mo na. Oh, change. Sige, napasaw niya. Sige. Number 1. Susi. Okay. Susi. Kape. 3. Shoes. Tasa. 6. 7-3. 6 is adating sukat mo. Awa. At Awa. wait lang. 6. Adating sukat mo 6. Ay, si kaganti ng iba dyan. Ano siya? Si Kaday. Ta. Susi. Numbers niya rin? Susi. Ay, kape. 3. Shoes. Tasa. Perfume. 7. Eyeglasses. 9. Eye drop. Number 9. Number 9, pink. 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 Mink. Pink. Number 9, pink. So, sige, okay, go. Susi. Kape. Shoes. 7-3. 7-3.
7-3. Sige, sige. 1-3. Ay, 1-3. Okay, go. Sige, so katak mo na yun. Number 3. Socks. 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 Okay, socks. O, sige. Okay. Susi. Kape. Socks. Shoes. Tasa. Perfume. 7. Eye drops. I drops. Un. Number Eyeglasses. I 3. 7 is ano na lang. Langgana. Tote bag. Tote bag. Okay, tote bag. 7. Number 8 is. Eyeglasses. Number 9. Number 9 is pink. Number 10. Eye drops. Okay, Susi. Okay. Wait lang! Ay. Purdas ko. Sige. Dapat tadi product awareness. Okay, sige. Ha? Sige. Susi. Kape. Wait lang. Ayo. 9-3. Ano yan eh? Dahil medyo nabilaw ka na. Sige. Sige. Susi. Kape. Ano gamit ka rin baga mga ni? Ay. Apo. Ako rin. Hani, siya kinagsukat na dyan. Magbigyan na lang kita. Ano ito yung sukat na dyan? Tasa? Socks! Ay, socks. Sige. 9-10. 3 on. Napakan. Sige, ulitin ta. Susi. Kape. Socks. Shoes. Tasa. Perfume. Perfume? Nyati kayo sukat mga ni. Tote bag. Eyeglasses. Mink. Eye drops. No, naabak ka. Massage damdam. So, yan po nagtatapos ang aming game. Magmamassage muna siya. Bye-bye. Awan. Bye-bye. Sour. Ang kawawang cowboy. Isim-sim pam. Ay, ang na lang dyan kwarto tayo. I-massage mo dyan to. Ay siya, adi no siyang madam. Ang na. Oh, nalpasan.